शाही मुझे ऐसा लगा सच में जैसे लाहौर हो यार। এবার রাজশাহীর রাস্তায় দেখা মিলল পাকিস্তানের তরুণ ইউটিউবার রফিক এলএস কে। তিনি রাজশাহীর বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খাবার খাচ্ছেন, দর্শনীয় স্থানে যাচ্ছেন, যে এই বিষয়গুলো ভিডিও ধারণ করে ব্লগের মাধ্যমে পাকিস্তানের বাংলাদেশের সৌন্দর্যকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের যে একটা শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক সেটি বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। রফিক এলএসের এই ভিডিও চলাকালীন সময়ে আমি তার সাথে দেখা করার জন্য নিয়ত করেছিলাম, কিন্তু সময়ের কারণে দেখা করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি যে রাজশাহীতে এসেছিলেন তার ভিডিওর কিছু অংশ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। भाई यकीन करिए राजशाही आके ऐसा लग रहा है जैसे मैं लाहौर में घूम रहा हूँ। भात की प्लेट 20 रुपए की है, मुर्गी की प्लेट 80 रुपए की है, और ये सब्जी 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए, ओनली 10 टका। अरे बंगाली खाने की तो क्या बात है, बहुत अच्छा। और हम अभी जा रहे हैं थिएटर में, बैठ गए तो यहाँ पे आके इतना डर लगा हमें, और यहाँ पे लड़कियाँ तो चिल्ला रही थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने मूवी देखी है, बहुत खतरनाक थी। मतलब शाही मुझे ऐसा लगा सच में जैसे लाहौर हो यार। तो भाई हम लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, फिर भी हम लोग मोटे हो जाते हैं, और ये लोग भात खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते यार। मैं बांग्लादेश में मोटे इंसान बहुत कम है यार। खाना बनाया हुआ है तो चलिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। खुद से खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। ये पार्क के अंदर ही है, ठीक है। ये इनकी देखिए पिकनिक हो रही है यहाँ पे রাজশাহী पार्क में। এটার মানে ইজাজত দে এখানে মানে এসব করার জন্য, মানে ইজাজত देते हैं, আমাদের সাথে খেতে পারেন। थैंक यू, धन्यवाद। बोल रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कि पार्क के अंदर क्या ये सब बनाने की इजाज़त देते हैं? बोल रहे हैं हाँ देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। আমাদের দাওয়াত নেন ইনশাআল্লাহ, बहुत शुक्रिया। আমি এখনই খাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? পাকিস্তান। পাকিস্তানের কোথায়? পাকিস্তান মুলতান। বাংলা জানেন? হ্যাঁ জানি। বাংলা তো বুঝছেন আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, কিছু কিছু কথা বুঝি না। রাজশাহীর রাস্তায় পাকিস্তানি তরুণ ইউটিউবারদের উপস্থিতি আপনারা কিভাবে দেখছেন সেটি আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। সেই সাথে আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে আগামীতে আরো সুন্দর ভিডিও তৈরির জন্য উৎসাহ যোগাবেন।